Guys, kailan magin mo ani watermelon bitaw kapayas no papaya um ang excuse me, ang kapayas na ilhan nga medicinal no plant from roots to sana English anang kuan udlot no. Daghan ang gamit ini no nga nahimong nakatabang sa panlawas. Karon ang akong i-kon sa inyo ha, i-feature sa inyo ha, kining liso no? Kining liso na yun mga testimonya ni nga nag-inom ani, dili man ni siya problema kay pagkaon man gani siya no? Pagkaon fruit okay. Kini iya liso daghan kuno ni siya og kayuhan sa atong lawas. Daghan nga nagtestimony nga nakatabang sa ilahang mga sa ilang panlawas no. So sulayan nato aron nga maka experience ta na atay natabangan sa atong lawas. Duha ka kutsara atong imnon o matud pa daghan kuno ni siya og epekto sa atong lawas. Anon ta kataog juice niya ato lang i-chaser no. Para i-chaser inig mato inom atong panan sama no. Dua kutsara nga liso sa kapayas. Gibutangan og hani ang ang kuan juice ba para nga lumilami po. So guys, mo ni siya no ang papaya, one of the known medicinal plant nga natural nga makahatag og kayuhan sa ato ang lawas. Okay, thank you for watching guys. Follow and share.